কি রে, চল স্টার্ট কর তো সুইমিং। আমি একটু ছোট্ট ভিডিও নিয়ে নিই। বর সুইমিং, সরি বউ সুইমিং করছে, বর এখানে দাঁড়িয়ে আছে কেন? বর নামলে নামো, ওইখানে সাইডে দাঁড়িয়ে থাকবে না। ও দেখছে যে ওর বউ নামছে। এই তুই কি দেখছিস তোর বউ নেমেছে বলে? बाबू को लेके आओ ना। बाबा आ रहे, आएगा बाद में। तुम पहले ना उतरो उसके साथ। हाँ तुम जाओ ना। तुम जाओ, उतरो उसके साथ। जाओ मैं नहीं उतरूंगी अभी। তুই করবি তো কর, তাড়াতাড়ি তো ফটাকছে, নাগমো কম কর। কর না, কর, ডুব মার, ডুবকি মার, চুল ভিজানোর দরকার নেই। ডুবকি মার রায়না, ডুবকি মারো তাড়াতাড়ি, কাম অন। যাও যাও বিনাশ যাও। ও তুমি না গেলেও কনফিডেন্স পায় না। ফোনটা দাও, বেশি পাকা। যাও, শাশুড়ি বরকে বলছি, শাশুড়ি জামাইকে বলছে তুমিও যাও, নালে ও একা একা তাই বলছে। सांस एकदम पूरा। वाह, জলপরি করে না অনেকদিন, কিছু বলছো মেয়ে সুইমিং দেখে? অনেকদিন করে না। স্কিলস দেখা ভাই তোর। যা ওইদিকে যা, বিচে যা, মাঝখানে যা, কর কর কর, হয়ে যাবে, করতে कर 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 स्टार्ट। उधर ही है अरे वो आएगा ड्राइवर को, उसको भेजना है इसलिए वो लोग खड़ा है उधर। भाई डीप है, जास ना देखती हूं कितना डीप है, जास ना बाबू। क्यों रो, तुम्हें जावे कि जावे ना बोलो तो जरा। जाएंगे ये यार, क्या हम सोच रहे गंजी। तैयारी है कि खुलने का? गंजी नहीं खोल सकते हो, you have to come with something, you cannot come in top. अरे ना, नहीं, इसके पास है तो व्हाइट कलर का। नहीं तो हम गंजी अंदर खोल के आते। क्यों टी-शर्ट व्हाइट पहन व्हाइट के। है तो इसमें क्या व्हाइट कलर का, ये पहन के उतरो ना, ये तो ठीक है। हाँ अरे अरे व्हाइट कलर ওটা পরে নাও দে, আবার গেল। ঠিক আছে যাও। चल मैं वहां से यहां করবি কি করবি না, আমি ফালতু ফালতু ভিডিও নেবো না কিন্তু, বন্ধ করে দেবো তাহলে। हां बंद कर, I'm just practicing. দেখো কর কর ফাস্ট, ফার্স্ট, অত ভয় কি রে, কনফিডেন্ট। বাহ, এই জন্য করতে হয়, সব বন্ধ করে ফেলছে করা। বাহ, হচ্ছে হচ্ছে।